Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano kumonek online server sa Minecraft nang hindi nagsasign in sa Xbox. Ganito lang po yun. Add server, then type the server name. Ito po, Broken Lens, tapos server address, play.brlns.net. So ipi-play nyo po siya. Nakita nyo naman po, kailan nyo pong mag-sign in, pero ibabak nyo lang po. Yan, tapos pipindutin nyo po ito. Yan, tapos i-remove nyo po siya. Then ok, tapos punta kayo sa friend, then proceed. Kailangan po mabilis yun para hindi kagad mawala. Yan, tapos yan na. Makakonect na kayo online. Yan, medyo naglalag lang, pero mawawala din po yan. Yan, kasi marami pong kumukonect eh. So ayan po, I hope so natulungan ko po kayo